तृतीय श्रेणी पिलामाने आज ए भिडियो में आलोचना करबा तुमर भाषा कार्यपुस्तिका बहिर सप्ताह सप्ताह 10 दिवस 1 पाठ 55 एक दिए पढ़ कुहुक जोता पढ़ी दियो। मितार जन्मदिन पालन है अजा ताकू डेणा लगा जोता हले उपहार देले। ସେହି କୁହୁକ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ମିତା ଘର ଗଛ ଉପର ଦେଇ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା। ସାଥୀମାନେ ଏହା ଦେଖି ଖୁସିରେ ତାଳି ମାଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେହି ଜୋତା ପିନ୍ଧା ଉଡ଼ିବା ଲାଗି ଟଣା ଅଟରା ହେଲେ। ଜୋତା ଡେଣା ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ମିତା ମନ ଦୁଃଖ କଲା। 2 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଲା? ଲେଖିବ ମିତାର ଜନ୍ମଦିନ। ମିତାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଲା। ଖ ମିତାକୁ ଡେଣା ଲଗା ଜୋତା କି ଉପହାର ଦେଲେ? ଲେଖିବ ଅଜା। ଅଜା ମିତାକୁ ଡେଣା ଲଗା ଜୋତା ଉପହାର ଦେଲେ। ଉପହାର ଦେଲେ। ଗମିତା ମନ ଦୁଃଖ କଲା କାହିଁକି? ଜୋତାର ଡେଣା ଛିଣ୍ଡି ଯିବାରୁ ମିତା ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ତାପରେ ଘ ତୁମକୁ ଡେଣା ଲଗା ଜୋତା ମିଳିଲେ ତୁମେ କଣ କରିଥାନ୍ତ? ଲେଖିବ ମତେ ଡେଣା ଲଗା ଜୋତା ମିଳିଲେ ମୁଁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 3 ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼। ଜନ୍ମଦିନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଟଣା ଅଟରା, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି, କୁହୁକ ଜୋତା। ତାପରେ 4 ଦିଆଯାଇଛି ପଢ଼। ହାତୀଟିଏ ବଣରେ ବୁଲୁଥାଏ। ଦେଖିଲା ଲୋକଟିଏ ଗଛ କାଟୁଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ମନା କରୁଥାଏ। ଲୋକଟି ଜମା ମାନୁ ନଥାଏ। ହାତୀ ବଡ଼ ରଡ଼ିଟିଏ ଛାଡ଼ି ଫୁଁ କରିଦେଲା। ଲୋକଟି ପଡ଼ିଗଲା ଓ ପଳାଇଲା। ତାପରେ ପାଠ 56 करे ଅଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି ନାମ ଲେଖ। ଯେପରି ଏଟା ହେଉଛି ଜୋତା, ଏଟା କ'ଣ? ଏଟା ହେଉଛି ଘର। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ତାପରେ ଅଛି ଗଛ। ତାପରେ ଅଛି ପକ୍ଷୀ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ବାଛି ବାକ୍ୟ ପୂରଣ କର। କ ମିତା କୁହୁକ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଡ୍ୟାସ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା। ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି। ଏଠି ଲେଖିବ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି। ଖ ସାଥୀମାନେ ଖୁସିରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମାରିଲେ। ତାଳି ଗାଳି। କ'ଣ ହବ? ତାଳି। ଗ ସମସ୍ତେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲେ। ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା, ଟଣା ଅଟରା। କ'ଣ ହବ? ଟଣା ଅଟରା। ଘ ମିତା ମନ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲା। ଦୁଃଖ ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିବ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତାପରେ 3 ସମାନ ସମାନ ଶୁଭୁଥିବା ଶବ୍ଦ ତଳେ ଗାର ଦିଅ। ଯେପରି ହସି ହସି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ତାପରେ ଛଳ ଛଳ, ନାଚି ନାଚି, ଜଳ ଜଳ, ଖାଇ ଖାଇ ହେଲା। ତାପରେ 4 ଅସଜଡ଼ା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଲେଖ। ଯେମିତି ଏଟା କ'ଣ ହବ? ଏଟା ହବ ପଇଡ଼। ତାପରେ ହବ କ'ଣ? ବିଲେଇ। ତାପରେ ହବ ସେବତୀ। ତାପରେ ରବର। ତାପରେ ଦେଖ ପାଠ 57 ସପ୍ତାହ 10 ପଢ଼। ଲୋଭୀ ବିଲୁଆ। କୁକୁଡ଼ାଟିଏ ସକାଳର କଅଁଳ ଖରାରେ ବୁଲୁଥିଲା। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ଲୋଭୀ ବିଲୁଆଟିଏ ବୁଦାମୂଳେ ଛପି ରହିଥିଲା। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଏତିକିବେଳେ କୁକୁଡ଼ାର ମାଲିକ କାଠ ଫାଳିଆଟିଏ ବିଲୁଆ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା। ବିଲୁଆ ଦେହରେ ବାଜିବାରୁ ସେ ହୁକେ ହୋ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଲା। ତାପରେ
2 नंबर तले दिया जाइथिबा प्रश्न गुरिकर उत्तर लेख। कल खरारे किए बुलुथिला उत्तर लिखिब कुकुरा। कौन लिखिब कुकुड़ाटीए कल खरारे बुलुथिले लिखिब कुकुड़ा। कुकुड़ाटीए कल कल खरारे बुलुथिला बुलुथिला। ख बिलुआ केउठारे छपि रहिथिला उत्तर लिखिब बिलुआटीए बिलुआ बुदामूले छपि रहिथिला ग कुकुड़ार मालिक बिलुआ आड़कू कौन फोपारिला उत्तर लिखिब काठ फाड़ियाटीए। कुकुड़ार मालिक बिलुआ आड़कू काठ फाड़ियाटीए फोपाड़िला। तापरे घ बिलुआ देहरे बाजिबारु से कुआड़े पळेइला उत्तर लिखिब बिलुआ देहरे बाजिबारु से जंगल को पळाइला। 3 अक्षर गुरिको सजाड़ी शब्द लेख। कौन हब कल तापरे कौन हब मालिक तापरे हब जंगल तापरे कौन हब बिलुआ हैला। तापरे नंबर 4 रे कौन दिया अछि देख पढ़। बिलुआर आखु बगीचाटीए थाए हाथी नीति राति रे आसी से आखु खाए। बिलुआ बाटरे गातटीए खोली देला हाथी आसीबा बेले तार गोड़ गातरे पड़ीगला से बिलुआ को भूल मागिला। तापरे पाठ 58 सप्ताह 10 दिवस 4 एकरे दिया जाय तळे दिया जायथिबा शब्द गुरिक बाछि ठीक घरे लेख। पशु हौ हम लिखिबा पशु एठी अछि पक्षी एठी जिनिस। कुकुड़ा कौन हब पक्षी एठी लिखिदब कुकुड़ा कमा कुकुर कौन हब पशु एठी लिखिदब कुकुर। तापरे बही कौन हब जिनिस एठी बही। तापरे अछि इगल कौन इगल गोटे पक्षी एठी लिखिदब। तापरे चिलो मध्य गोटे पक्षी एठी लिखिदब चिलो। तापरे घोड़ा होची गोटे पशु एठी लिखिदब घोड़ा कमा तापरे अछि काऊ गोटे पक्षी एठी लिखिदब काऊ। तापरे कोइली मध्य गोटे पक्षी एठी लिखिदियो कोइली। तापरे गध गोटे पशु एठी लिखिदियो गध। तापरे बिलुआ गोटे पशु एठी लिखिदियो बिलुआ। तापरे चपल गोटे जिनिस चपल। तापरे पोशाक मध्य गोटे जिनिस पोशाक। तापरे अछि कोन बतक कोन हब बतक गोटे पक्षी बतक। काठ फाड़ियो एडा कोन एडा गोटे जिनिस काठ फाड़ियो कमा कंगारू गोटे पशु एठी लिखिदब कंगारू। ओध मध्य गोटे पशु पेंगुइन गोटे पक्षी पेंगुइन। तापरे पेंडु होची गोटे जिनिस एठी लिखिदब
पेंडु बुझीगला। तापर प्रश्न 2 प्रश्न 2 रे कौन अच्छी देख प्रश्न 2 रे अच्छी किए राबे किपरि जेपरि पशु पक्षी दिए राब बिलुआ कुकुड़ा हुके हो कुकुड़ू को कुकुर कोइली कुकुर केमिति हुके हु कौन लिखिब हुके हु कुकुर कुकुर भाव भाव सॉरी हुके हु नुह कुकुर केमिति डाकंती भाव भाव। कोइली किपरि डाके तुम जानिच एठी लिखिदब। तापर प्रश्न 3 बिलुआ लोभ कला दंड पाइला लोभ करबा एक कु अभ्यास आस तळ धाड़ी रे केतोटी सु अभ्यास रो ना लिखिबा जेपरि सत कहिबा गीत गाइबा मिलेमिशि चलिबा एठी लिखिदब मिलेमिशि चलिबा तापरे साहाय्य करिबा सॉरी साहाय्य करिबा हैला पाठ पढ़िबा सम्मान दबा हैला स्कूल को जीवा एगुड़ाक हूँ सु अभ्यास। तापर 4 गप को आधार करी क स्तंभर शब्द सह ख स्तंभर संपर्कित शब्द को जोड़ लेख जेपरि बिलुआ हूँ कौन जंगल से कुकुड़ा कुकुड़ा कौन हम कल खरा मालिक काठ फाड़िया। तापर पाठ 59 पढ़ मेघ बरसिला टुपुरु टुपुरु पढ़िबो मेघ बरसिला टुपुरु टुपुरु केशुर माइला गजा बेंगोली नानी रो बाहाघर आज झड़ी पक हाते बाजा सारु गछ मूले बेंगोली नानी कणिया साजिची ओढ़ना टाणी बेंगराजा आज बरबेश साजी देखौची केते ठाणे माछ सबु बर जातिरी होई बाहारी गलेनी बाण फुटाई जुलु जुलिया पोक रोशनी जालुची कंकड़ा नाचुची थेई थेई। तापर 2 नंबर रे दिया तल प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे वाक्य कुह लेख कहार बाहागर होथिला बेंगोली नानी रो बाहागर एठी लिखिबो बेंगोली नानी रो बाहाघर हेउथिला ख किए बरबेश साजिथिला एठी लिखिबो बेंग राजा बरबेश होई आसुथिला। तापरे बरजात्री रे केउ माने न थिले लिखिदब बरजात्री रे साप बाघ आउ केतोटी पशुर ना लिखिदब नथिली। घ कंकड़ा कौन करुथिला कंकड़ा थेई थेई नाचुथिला कंकड़ा थेई थेई नाचुथिला बुझिपारल। तापरे ख सॉरी नंबर 3 बग डग डग होई बाहरिला बेगे बेगे पोखरी आड़को धाइला बेक लंबाई बड़ बागरे माछ खाइबाकू जोगी बसिला गछरु बेलटिए दुल किना पानी रे पड़िला बग माछ खाइबा छाड़ी जीवन विकल रे उड़ी पळेइला। तापरे पाठ 60 सप्ताह 10 रो दिवस 6 एकरे दिएछि पढ़ बाघर जन्मदिन थिला भालू बाजा बजेइला एटा छि बाघर जन्मदिन हला
ସାରି ଗୀତ ଗାଇଲା, ହାତୀ କାହାଳି ବଜେଇଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ ନାଚିଲେ, ଶୁଆ ମିଠା ଫଳ ଆଣିଲା, କାଉ କାକଡ଼ ଆଣିଲା, ଖିଆପିଆ ବେଳକୁ ବରଷା ପବନ ବହିଲା, ବାଘ ମନ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କୁହ। କ କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା? ବାଘର। ଖ କାଉ କାକଡ଼ା କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିବ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଲେଖିବ ଘରଠୁ। ତାପରେ ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବ? ସେମାନେ ଖିଆପିଆ କରିନଥିବେ। ତାପରେ ନମ୍ବର ଘ ତୁମେ ଜନ୍ମଦିନ କିପରି ପାଳନ କର? ଏଠି ଲେଖିବ ତୁମେ ଜନ୍ମଦିନ କିପରି ପାଳନ କର। ହେଲା 3 ଉପର ପାଠକୁ ନେଇ କ ସ୍ତମ୍ଭର ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋର ଲେଖ। ହାତୀ କ'ଣ ହବ? କାହାଳି, ଭାଲୁ, ବାଜା, ଶାରୀ, ଗୀତ, ମାଙ୍କଡ଼, ନାଗ। ଏଠି ଲେଖିବ ହାତୀ, କାହାଳି, ତାପରେ ଭାଲୁ, ବାଜା, ତାପରେ ଶାରୀ, ଗୀତ, ମାଙ୍କଡ଼, ନାଗ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ତମର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଡାକିବେ, ତମେ ଏଠି ଲେଖିବ ଶୁଣିକି। ତାପରେ ପାଠ 60 ଭୋଜିରେ ରନ୍ଧା ଯାଉଥିବା 5ଟି ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ଯେମିତି ଭୋଜିରେ କ'ଣ ରନ୍ଧାଯାଏ? ରୁଟି, ତାପରେ ଡାଲି, କ୍ଷୀରି, ମାଂସ, ଆଉ କ'ଣ? ଖେଚୁଡ଼ି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ପ୍ରଶ୍ନ 1ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଏଇ ଯୋଉ 1ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ, ଏସବୁକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ତଳେ ଲେଖିବ। ତାପରେ 6 ପଢ଼ ପଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଛନଛନିଆ ଘାସ ହୋଇଥିଲା। ଗାଈଟିଏ ଆସିଲା, ଘାସକୁ ପାଦରେ ଦମକି ଦଳିମ କଚି ପକାଇଲା। ଖୁସି ମନରେ ଘାସ ଚରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘାସ ମନା ନ କରି ହସିଦେଲା। ଘାସର ମହାନତା ଦେଖି ଗାଈ ତାହାକୁ ଆଶୀଷ ଦେଲା। ତ ପିଲା ଏତିକି ଥାଉ। ଏତିକି ହିଁ ଲାଷ୍ଟ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।